Saya langsung, "Papa, Papa!" Saya teriak. Lari saya, "Papa, Papa!" Saya sujud di kakinya beliau, Mang E. Saya cium kaki beliau dan saya menangis di sini di pahanya beliau. Saya bilang, "Papa, Papa kemana? Papa kemana? Kok ninggalin Teteh? Papa ampunin Teteh ya, Pak. Maafin Teteh ya, Pak." Saya sujud, Mang E. Saya terus sujud. Saya tidak melihat ke arah bapak saya. Saya terus sujud di kaki saya, di kaki bapak saya. "Pak, kalau Teteh punya salah, Teteh minta maaf, Pak. Maafin Teteh, ampunin Teteh, Pak. Papa kenapa nggak bilang sama Teteh kalau Papa mau pergi gitu?" Terus Bang E, tahu nggak Bang E, yang tadinya tangan beliau tuh cuman begini, tiba-tiba tangan beliau bergerak, kaku banget gerakannya tuh kaku banget, Bang E. Beliau mengusap rambut saya, Bang E. Jadi dia bersila begini, dia mengusap rambut saya tanpa ekspresi mukanya, Bang E. Dia tidak menunjukkan dia apa ya, muka seneng, muka gembira, enggak. Jadi mukanya tuh datar, kosong banget pandangannya. Saya sesekali saya coba ngelirik ke atas gitu ketika saya sujud gitu ke bapak saya mohon ampun ke bapak saya coba ngedongakin muka gini. Saya lihat muka bapak saya tidak ada ekspresi sama sekali, tapi beliau dingin, dia ngeliatin saya. Beliau usap lagi rambut saya gitu, diusap terus rambut saya. Semakin beliau ngusap rambut saya, semakin saya nangis, Bang E. Saya bilang, "Papa, ampunin saya. Kalau Teteh punya salah, maafin Teteh, Pak. Ampunin Teteh." Saya cium kaki beliau. Saya cium kaki, dengkulnya saya cium. Terus tiba-tiba saya ingin memeluk beliau. Tapi ketika saya memeluk, saya sempat melihat beliau meneteskan air mata, Bang E. Dia keluar air mata tapi tidak apa ya. Jadi kalau saya kayak gini kan saya nangis, ada tarikan muka yang sedih gitu ya. Ada tarikan muka yang menunjukkan kalau kita sedih gitu. Bapak saya enggak. Jadi bapak saya keluar air mata tapi datar, Mang E. Tapi air mata keluar, Mang E. Keluar air mata. Air mata itu kan saya nggak pernah lihat selama beliau hidup. Kan beliau tidak pernah menangis di depan saya gitu, jarang menangis depan saya gitu. Saya bilang, "Boleh Teteh peluk, Pak?" Saya bilang gitu. Beliau mengganggu, mengganggu. Akhirnya saya peluk beliau. Saya peluk beliau kenceng banget. Saya bilang, "Bapak jangan tinggalin Teteh. Teteh gimana di sini? Bapak kan janji mau jagain Teteh gitu." Terus tiba-tiba ada suara dentuman yang tadi, yang seperti yang pertama tadi saya terbangun dari tidur ya. Tiba-tiba begitu lagi di telinga saya. Langsung hilang, langsung bapak saya udah gak ada di situ. Dan tahu Mang E, saya kebangun dari tidur, posisi saya kayak gimana? Sedang sujud di kasur saya. Saya sujud begitu dan posisinya sama seperti saya sujud ke bapak. Gitu. Entah apa ya namanya, kalau kata Sunda mah dieureub-eureub atau apalah. Terlepas dari itu semua ya, saya tuh astagfirullahaladzim, ya Allah. Tapi air mata saya juga ngalir. Jadi saya bangun tuh keadaan saya begini, nangis gitu. Astagfirullahaladzim, saya bilang, "Ya Allah, ini jam berapa?" Saya lirik anak saya sama bapaknya anak udah tidur. "Ya Allah, jam berapa ini?" Saya lihat ke jam dinding, itu jam 1:30. Sekitar jam 1:30-an. Astagfirullahaladzim, saya mimpi. Udah saya turun lah gitu, mau wudhu, biasa kan salat malam gitu, wudhu. Tapi kok kayaknya nyata banget itu bapak saya gitu di depan. Akhirnya saya mau buka pintu nih, Mang E. Pas saya mau buka pintu ruang tengah kan saya kebayang yang tadi mimpi itu kan. Saya buka udah siap-siap nih, maksudnya ada bapak saya nggak nih tapi kan bapak saya udah nggak ada. Saya gitu, Mang E. Saya coba buka pintu pelan-pelan, begitu pelan-pelan. Ya Allah, ternyata anak saya lagi pada tidur di situ di ruang TV itu, ketiduran gitu. Gak ada bapak saya. Astagfirullah, lemes semua badan saya.
lemes Mang udahlah ya Allah, astagfirullah. Saya bilang terus, saya beristighfar. Akhirnya saya ambil air wudhu sampai tangan saya gemeteran. Saya ambil air wudhu, terus saya sholat malam dan saya mendoakan beliau. Itu hari ke-3 Mang Hari ke-4, hari ke-5 sampai ke-6 saya tidak mendapatkan mimpi apa-apa. Biasa, normal, seperti biasa saya tidur biasa. Hari ke-7 saya diperlihatkan mimpi yang hampir sama seperti itu. Cuma bedanya pelukan beliau lebih lama daripada yang pertama, gitu. Dan waktu beliau memeluk saya, terdengar di telinga saya tuh gitu, kayak laki-laki nangis, kayak suara bapak saya nangis, gitu. Nanti saya bangun, saya lepasin pelukan bapak saya, tiba-tiba ya saya kayak tadi kebangun gitu, kebangun dan posisi saya sama persis seperti yang saya mimpi gitu, posisinya sama seperti itu. Jadi kalau misalkan saya sujud, kalau saya tiba-tiba duduk bersila, saya duduk bersila gitu.